रथ यात्रानो कितिंगै बेलाखेनो तंग थगलाइजाक हास्तिनि लुकुरक हास्तिनि काइनि सेन्टार जगन्नाथ मन्दिर ते इस्कन मन्दिरनि फाइसिंगनो लुकुरक हासिगलाइजाक बिशिबुरुम बुरुमनो अ काइनि मन्दिरो कतर खलाइबै रथ यात्रा पालाइजाक गइतंगो आबोनो बागैनो कक्रिसालनि फंनि सिमिनो गोबांमा भक्तरक अ काइनि मन्दिरनो थांगै सगैलाइजाक बेलाखेनो खातुं खाजानि बिसिंतै जेंसा जाखा जगन्नाथ मन्दिरनि रथ यात्रा तेर फियाबा आशो खातुं खाजानि बिसिंतै रथ यात्रा पालाइजाक गइतंमोन बिसिंगनो कक्रिसालनि सारिफां जरावो आगरतलावो जों फेरांकरै अंका आबुनि लगिवो किसा किसा वातै फाइनानि बोचेंका फियाबा भक्तर वातनि बिसिंगनो रथ छटन लाइका आशालो आगोलिनि जगन्नाथ मन्दिरनि सिमी जेंसा जाका एशियन रथ यात्रा पहिलावो राजा रगने तुइदुल मुंबाई जगन्नाथ मन्दिरनो नायकल जागै तंगमानि आबुनि यागुलो श्री चैतन्य मठनि यागो याफारे रेखा त्रिपुरा हास्तिनि महाराज आजरानि सिमिनो जगन्नाथ मन्दिर रथ यात्रा तेर पालाइ जागै फाइका आशालो गोबांमा भक्तरक फाइबै सकफाइबायका आ मन्दिर बिशिबुरुम बुरुमनो आगोलिनि गोबांमा लामा गोरेबै लक्ष्मीनारायण मन्दिर बसकांगो थांगै मोथाक जागै तंगो जगन्नाथ बारिनि रथ यात्रा जगन्नाथ देवेर शुभ रथयात्रा এই রথযাত্রা করে জগন্নাথ মহাপ্রভু তিনি গন্ডিচা মহারানী যে তার মাসির বাড়িতে যাবেন কারণ এতদিন উনি অসুস্থ লীলা করছেন গতকালকে উনি নবযৌবন বেশ ধারণ করে নিত্য উৎসব ধারণ করে উনি এখন নবযৌবন বেশ ধারণ করছিল গতকাল আজকে উনি বলছেন আমি মাসির বাড়ি যাব মাসির বাড়ি কিভাবে যাবেন উনি রথ করে মাসির বাড়িতে গন্ডিচা মহারানীর বাড়িতে যাবেন এই জন্য আর যখন রথযাত্রা চলছে মহাপ্রভুর অনন্ত কোটি ভক্তগণ সবাই নৃত্য কীর্তনের মাধ্যমে জগতের না জগন্নাথ মহিমা বলে চিৎকার করে উচ্চস্বরে বন্দন করে মহাপ্রভু নৃত্য করতে করতে তিনি জগন্নাথকে ডাকছেন বৃন্দাবনে চলো হে জগন্নাথ বৃন্দাবনে চলো হে জগন্নাথ পুরী ধামটা শিখরতে এটা দ্বারকাপুরী বলে এবং আপনার যে গন্ডিচা যে মহারানী এটা হচ্ছে আপনার বৃন্দাবন ধাম বলে এই জন্য আজ চৈতন্য মহাপ্রভু গৌরিয়া ভক্তজন সবাই জগন্নাথকে বলছে বৃন্দাবনে চলো হে জগন্নাথ এই জন্য সমস্ত ভক্তগণ গোপীগণ সখীগণ সবাই জগন্নাথকে রথ করে আপনার বৃন্দাবনে যাচ্ছেন আর বৃন্দাবনে যখন প্রভু জগন্নাথ যাচ্ছেন তখন সবার আনন্দ উল্পতে নৃত্য গীত কীর্তন সংকীর্তন এই মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা চলছে। ব্যুরো রিপোর্ট কক্ষরা।